Dobar dan majstori, dobrodošli u zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas ćemo da uradimo recenziju jednog Bosch Professional alata. U pitanju je GSR 12V-35 FC koji ja smatram jednim od najsvestranijih alata koje možete da kupite. Bez obzira da li ste neki napredni hobista ili ste profesionalac, ovo je alat koji po meni zaslužuje veliku pažnju. Vidjet ćete i zbog čega. Ostanite sa mnom do kraja videa, testirat ćemo i Bosch Expert rezne alate. Uživajte. Naime, o čemu se radi? Radi se o aku bušilici koja radi na 12 V baterije. Znači, Boschove baterije sve od 10,8 i od 12 V možete koristiti uz ovu bušilicu ukoliko je imate. Bušilica sama po sebi posjeduje brushless motor sa elektronskom zaštitom, posjeduje dve mehaničke brzine. U prvoj brzini je od 0 do 460 obrtaja u minuti, u drugoj brzini je od 0 do 1750 obrtaja u minuti. Ono što je specifično za ovu bušilicu, vidite ovdje ovu gomilu nekih nastavaka. Oni se svi mogu montirati na ovu bušilicu. Bosch ima flexi click sistem. Pogledajte ovo. Skinete futer, treba šrafite nešto u nekom ćošku, uzmete, stavite odgovarajući nastavak za to i možete šrafite u ćošku, gde god vam to odgovara. Treba da koristite za šrafljenje pod uglom, stavite nastavak koji je za to. I možete da promenite ugao koji god hoćete da odradite šrafljenje pod uglom. Isto tako, ukoliko vam treba kratka verzija ove bušilice, da biste mogli da priđete da zašrafite nešto, stavite ovaj kratki nastavak, zaključate ga i onda imate samo mogućnost da koristite bit, a ono što je ekstra dobro je što postoji i ovaj ovde dodatak koji ovu običnu bušilicu pretvara u čekić bušilicu, znači u hamer koji zaista ima elektropneumatski mehanizam ovde i energiju udara od 0,9 džula. Tako da možete bušiti i u betonu bez ikakvih problema. Znači, postavi se samo na nju i automatski ste dobili elektropneumatski čekić od ove aku bušilice. Pogledajte ovo. Znači, fenomenalno. Naravno, sve ove dodatke ćemo probati sa u testu. Pregledat ćemo alat detaljno ga istestirati. Koristit ću ga u kombinaciji sa dve baterije od 3 amper sata, 12 V. Imam ovde jedan set Ganz nov, pa ćemo sa njima raditi, da ne bude stare su baterije, ovako je, onako je. Znači, komplet nov set baterija. Naravno, uz mašinu ćemo koristiti Bosch rezni alat, koristit ćemo burgije. Ovo su Bosch Expert SDS Plus 7X burgije za beton, po meni najbolje Boschove burgije za beton koje su do sad napravili. Koristit ćemo burgije Expert za multimaterijal, koristit ćemo Self Cut Speed leptir burgije, HSS G burgije, koristit ćemo neke posebne opet burgije, vidjet ćete, ovo su Forstner bitovi, vidjet ćete kakvi su, i koristit ćemo naravno Boschove bitove u radu sa ovom šrafilicom. Pogledajte kako izgleda. Naime, rekli smo, ova bušilica koristi Boschove baterije 12 V. Ko nije upoznat sa tim sistemom, to su znači ubodne baterije koje idu ovde u ručku. I sad ja ovde imam neku bateriju, ovo je od 1,5 amper sat. Bosch ih ima, uglavnom uz ovu mašinu dolaze baterije ove od 3 amper sata, 2 komada, znači to možete da radite jako dugo. E sad, ne završava se tu priča sa ovim Bosch ubodnim baterijama. Bosch ih ima u kapacitetu do 6 amper sati. Znači, možete da računate na to da imate širok dijapazon kapaciteta baterija za ovu bušilicu, pa ih prema potrebi možete i koristiti. Iskreno, meni su najdraže ove od 3 amper sata, jer mašina ostaje jako lagana i jako dobra za rad. Sa 6 amper sati ona je dosta teža, a ideja ovakvih bušilica je baš da vam budu lake u ruci, da vas ne zamaraju. Težina ove bušilice, odnosno masa, je nekih 650 grama bez baterije. Ona znači sa baterijom može da dođe do 1 kilograma, otprilike sa ovim običnim, ubodnim baterijama, što je u poređenju na 18 voltne alate
daleko, daleko laganije u ruci. Mnogo ljudi nema potrebe da koristi jako velike obrtne momente na bušilicama, iako je sad trend da se kupuje što jače, što više newton metara, ne znam ni ja šta, jednostavno većina ljudi nikad ne iskoristi snagu tih bušilica koje kupe. Tih nekih 35 newton metara završava 90% potreba, verujte mi. Pogotovo kada se radi o radu sa drvetom, a ovo je mašina koja je predviđena baš za rad sa drvetom, ova mašina će zadovoljiti sve te potrebe. Što se tiče same mašine, pripada heavy duty seriji, znači namenjena teškoj upotrebi, ergonomija naravno odrađena odlično. Ono što u odnosu na 18 volti morate da znate da malkice su ovde deblje ove mašine nego što je to slučaj na 18 volti sa kliznim baterijama, iz prostog razloga što mora baterija stoji u ručki. Međutim, možete vidjeti da su svi delovi koje je potrebno da budu gumirani. Ovdje nam je jasno definisan selektor smera obrtaja, imamo prekidač, ispred toga je postavljeno LED svetlo, veliki ventilacioni otvori, sa gornje strane imamo postavljen mehanički selektor brzina, također ovdje imamo odabir sile zatezanja ili bušenja. Sila zatezanja se može odabrati u 20 pozicija. Svaka pozicija je jasno definisana i jako lepo klikće na svakoj toj poziciji. Ovdje možete vidjeti da je smešten indikator stanja napunjenosti baterije. Kad stisnete, znači malo, ne morate da pokrenete mašinu, uključit će se napred LED svetlo i uključit će se ovaj indikator da vidite koliko imate još struje u bateriji. Također postoji i zakačka, ja je nemam ovdje, koja se može montirati na mašinu. Pošto ne može ovdje da se montira, stoji za pojasom, Bosch je to izveo da ispod ovog ovdje poklopca gdje piše brushless motor, skine se poklopac i tu se nalazi šraf i tu se montira, znači nosač za bušilicu ukoliko treba da stoji na pojasu. Futer na mašini je izrađen od plastike i prihvat burgija je od 0,8 do 10 mm, što je sasvim dovoljno tako za većinu potreba. Već sam vam u načelu pokazao zašta koji nastavak ovaj služi. Ovaj konkretno je kada imate nešto što je zavrnuto u ćošku ili treba zavrnete u samom ćošku, gde mašina ne može da priđe, zbog ove ovde distance između, vi ćete onda uzeti i to vrlo lako ukloniti ovaj futer, staviti ovaj drugi, zaključate ga i sad mašina izgleda ovako. I sad, šta je veoma dobro, to što vi kada povučete na napred ovaj ovde nastavak, možete da promenite na koju stranu treba da ide. Jer nekad ćete imati u levom ćošku nešto da zašrafite, onda će stajati u ovom položaju, jel tako? Kad imate u desnom, povučete ovo na napred, okrenete na desno. Imate nešto uz desnu ivicu, okrenete ga ovde. Imate nešto uz levu ivicu, okrenete ga ovde. Znači, možete na bilo koju stranu da okrenete ovaj ovde prihvat i on će u svakoj toj varijanti raditi. Ista ta priča je i sa ovim nastavkom. Znači, pod uglom šrafljenje, ukoliko ne može dužina bušilice da vam stane u prostor gde treba da zavrnete neki šraf, vi ćete onda namontirati ovaj dodatak koji vam omogućuje da pod uglom od 90 stepeni vršite šrafljenje. Znači, ista je priča kao i sa ovim nastavkom. Kada treba promenite ugao, povučete na napred i okrenete na stranu gde vam treba. Znači, gde god to bilo, da li je to pravo ovako iznad gde treba da zavučete, ili je to po 90 stepeni, ili je na dole, na koju god hoćete stranu, možete da šrafite i to sve radi savršeno. Ovde na ovom dodatku imamo i ovu letvu zupčastu koja je namenjena ograničavanju dubine i ono što je lepo videti da ona ne mrda kad se zaključa, znači ostaje na mestu. Nju možemo sad i ukloniti zbog preglednosti. Možemo vidjeti ovde Bosch SDS Plus prihvat, jel tako? Ručku možete naravno otpustiti pa prilagoditi u kom god uglu hoćete da stoji. Isto tako je možete i skroz ukloniti sa ovog dodatka. I ovde ima zakačka za kačenje na pojas i ona može da se namontira, a ne mora. Znači, šta god da vam smeta ili da vam treba, vi ćete namontirati ili demontirati.
Možda je interesantno za one koji već imaju ovu mašinu, oznaka ovog modela je GFA 12H. Rekli smo, isto se montira na ovu aku bušilicu, samo se ovako navuče, klikne i vi dobijate hamer koji buši beton. Hajde da izmerimo i broj obrtaja u praznom hodu. Ove mašine nisu bučne, evo ovdje ću je staviti otprilike. Znači, to je negde oko 81 decibel, ja skoro pričam tom jačinom, tako da za 1 decibel je otprilike tiša u prvoj brzini. Što se tiče osjetljivosti samog prekidača, obratite pažnju sad, pogledajte koliko sporo može okreći. Sad ćemo polako da povećavamo broj obrtaja. Izuzetno osjetljiv i dobar precizan prekidač. Šta znači dobar i precizan prekidač? Znači da prvo kvalitetan je, druga stvar možete jako lepo iskontrolisati bilo koji proces šrafljenja i bušenja. To hobi alati nemaju, to imaju alati kao što je Bosch Professional. Evo sada ćemo da isprobamo prvo kvačilo, da vidimo ono kako radi. Nećemo ići na svih 20 pozicija, besmisleno je, ali ćemo proći kroz neke pozicije da vidimo kako funkcioniše kvačilo na ovom Boschu. Sad ovdje imamo čvorić jedan mali, da vas ne zbuni. Ovo je 5. pozicija kvačila. 5. ćemo ponoviti ovdje gdje nema čvora. Vidite, to što sam vam rekao. Pogledajte kako svaki stepen kvačila ima znači svoju silu zatezanja i to je toliko precizno i lepo odrađeno da može da se prilagodi svakom poslu. Evo ovo vam je 9 pozicija kvačila. Pogledajte kako idu. Sve jedan za drugim. Ovaj ovdje ne računamo, njega ću i odvrnuti, zato što je ovdje uz čvorić. Evo ga. I pogledajte sad. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Znači, što se tiče kvačila, Bosch, mogu da kažem da ima jedno od boljih kvačila što se tiče izvedbe i preciznosti. Znači, ne može, moramo da isključimo kvačilo. Idemo na režim bušenja. Sad i dalje u drugoj brzini. I više nego što treba, pogledajte. To je to dokle je moglo. Idemo u prvu brzinu. Bez ikakvih problema. Ovo smatram da nije za ovu bušilicu, ovo je 8 puta 180 mm. Ali zašto da ne, hajde da probamo. Krenut ću isto u drugoj brzini, režim bušenja. To je to, dalje ne može. Prebacujem u prvu brzinu. Pogledajte vi ovo. Da vidimo da li možemo još malo da je zavrnemo, što kaže, na silu. Opa!
Evo pogledajte ovo sa još bolji rezultat. Znači, uspeli smo da zavrnemo 170 mm 8 mm šrafa. Evo ga, do kraja. 8 puta 180 iz 12 voltne mašine. Sad ćemo ih da odvrnemo. To je to dokle je mogla u drugoj brzini. Idemo u prvu brzinu. Ljudi, nisam se ovome nadao, zaista. Gledajte, 35 mm self-cut speed sa alatom na 12 volti, znači fenomenalno. Sljedeću stvar koju ćemo probati su ove Boschove Forstner burgije. Ovo su clean cut burgije koje imaju nazubljene ivice. Vidite ovdje kako izgledaju. I sa njima možete dobiti čist rez čak i ako bušite recimo kroz čvor. On će preseći taj čvor, neće pokidati na tom mestu. Ono što je bitno da znamo za ove burgije, a to je broj obrtaja, koji znači ako je burgija od 10 do 20 mm, 1500 obrtaja je maksimum, ukoliko je 22 do 25, to je 1100 obrtaja. Evo, krećemo sa 20 mm prvo, da vidimo kako to odrađuje posao i da vidimo kakva će ivica reza biti. Što je ovo dobro, ljudi. Da vidim i ovo od 25 mm. Ovo je fenomenalno. Kako lepo ostavlja ovdje ove ivice. Sad ću vam to malo približiti još da vam pokažem. Pogledajte kako dobro izgledaju ivice. Koliko su, znači, precizno i bez ikakvog zakidanja i cepljenja odrađene. Eto sad znate kome treba za ozbiljan posao, Bosch to ima. Sad, gledajte ovo što je interesantna stvar. Uzet ćemo ovaj ugaoni nastavak koji ide po 90 stepeni. Vi uzmete odavde sa bušilice, skinete ovaj futer, premontirate futer na ovaj ovdje nastavak i onda sve to zakačite na vašu bušilicu. I sad možete da odredite ugao koji god hoćete i da radite sa njom, znači u bilo kojoj poziciji. Evo sad ćemo da probamo da izbušimo još jednu rupu, ovu 25-icu ovdje, da vidimo kako se ponaša. Evo pogledajte kako
bušilica stoji u odnosu na ovaj radni komad. Znači, možete bilo kako da je orijentišete i da stavite futer na nju ili bit ili šta god i da završite posao. Izuzetno praktično rješenje. Evo ovdje imam i komad hrastovine. Sada ćemo da probamo i u hrastovini kako ovo radi. Pogledajte koliko je lepo i čisto. A evo našao sam i komad drveta sa čvorom ovdje, znači gdje imamo. Znači, fenomenalno. Evo i ovdje. Pogledajte koliko je ovo čisto. Namjerno sam išao uz ivicu ovog dela gdje je ispucalo skroz. Mislio sam da će odvaliti ovdje komad čvora, ali vi pogledajte kako to dobro izgleda. Sad ćemo da probamo malo bušenje metala. Bosch HSS G burgije. Ne znam da li znate koja je razlika. Imate HSS R, imate HSS G. Pritom ove imaju kobalta u sebi. Proces proizvodnje HSS R burgija je na taj način što se materijal burgije spljošti pa se onda dobija uvrtanjem. A kod HSS G burgija se dobija iz istog komada materijala obradom ovih ovdje žljebova, pa budu dosta preciznije burgije nego HSS R. Ovo nam je kutijasti profil 50x50, debljina zida 2 mm. Hajde da probamo šta možemo uradimo u cigli bez upotrebe vibracija, samo koristeći Bosch Expert ove burgije koje su multimaterijal. I sa 8 mm isto bez problema bušite rupu u cigli bez upotrebe vibracija. Evo da izvadimo burgiju. Kao što vidite, bez problema se sa ovim dodatkom buše rupe u betonu. Pritom, ovo je beton marke 50. Ovo je beton koji se koristi za izgradnju mostova. Idemo a probamo i 10 mm rupu da izbušimo. I evo ovdje izbliza sada možete vidjeti ove 3 rupe što smo izbušili uz pomoć nje bez ikakvih problema. Znači može da završi i te i takve poslove. Nije ovo primarno
Hammer bušilica i ne treba se koristi kao takva. Ovaj Hammer dodatak je za situacije da kada vi se nađete na terenu, da ako niste poneli Hammer bušilicu, da može da vam završi posao i da vam spasi dan. I evo ovdje imamo jednu situaciju gdje je šraf zavrnut u samu ivicu. I sad, ovo je Torx šraf, pa tu i ima neke nade eventualno da možete sa običnom šrafilicom to nekako dohvatite, ali ona proklizava svejedno u tome. Međutim, uzmete i namontirate ovaj dodatak na Boscha, stavite bit, okrenete glavu na stranu gdje vam odgovara to da bude i bez problema ravno prilazite. Kako odvrćete, tako isto možete i uz samu ivicu da zavrćete. Evo i krstasti, da vidite, uz samu ivicu, znači idemo s njim. A da imate samo ovako šrafilicu, znači vidite, ona bi mogla ovdje negdje da odradi, dalje od toga teško. Sad ovaj ovdje šraf, šanse nema da odvrnete tako, ne možete ni šrafcigerom lepo da priđete, a ovo uzmete, samo premontirate i odvrnete šraf. Sve u svemu, mislim da možemo napravimo zaključak vezano za ovu mašinu. Vidjeli ste šta smo radili od bušenja drveta, metala, betona, cigle, sve smo odradili sa jednom jedinom mašinom. Vidjeli ste koje su njene prednosti, vidjeli ste da možete prići kako god hoćete sa ovim dodacima, možete je pretvoriti u Hammer bušilicu sa energijom udara 0,9 džula, mogu se koristiti bitovi, mogu se koristiti cilindrične burgije, vidjeli ste kako buše HSS-G Boschove kobaltne burgije, multimaterijal kako buši ciglu bez vibracija. Self-cut speed je mašina izgurala do neverovatnih po meni 35 mm, što je izuzetno dobar rezultat za 12-voltni alat sa 35 Nm obrtnog momenta. Bušili smo rupe u betonu 6, 8 i 10 mm. 8 mm smo znači bez problema bušili celom dubinom. Ovo nisam hteo da idem celom dubinom, nije imalo smisla, ali evo vidite dokle smo radili. Ovo je 20 cm radne dužine. Što se tiče ovih Forstner bitova, vidjeli ste koliko čiste rezove prave, čak i u čvoru i uz ivicu čvora, u hrastovini, da ne pričamo o čamovini, jel tako? Tako da, kome treba, inače ovo koliko sam ovdje pročitao da se proizvode u Austriji. Mislim da zaista zaslužuje svaku preporuku i pažnju. Nisam naišao ni na kakve probleme u radu. Potrošio sam jednu bateriju od 3 amper sata tokom trajanja ovog testa, ubacio sam malo pre sa ovu drugu od 3 amper sata, ali nema potrebe u principu da se ona ni koristi jer smo završili test, jel tako? Ono što bi možda moglo da se ovdje unapredi, ali opet ja tu sada zakjeram da bi to išlo do preko savršenstva, ovaj ovdje prsten što zaključava futer, po meni možda ne bi bilo loše da ima ovdje recimo jedan taster ili dva, da se oni pritisnu pa onda da se izvrši ovo otključavanje. Jer može da se desi kada u brzini odvrćete burgiju da skinete i ceo futer ovako. Znači to bi možda moglo da se unapredi, taj tu deo što se tiče ovog flexi klika. Što se tiče same mašine, tu ne znam stvarno šta bih dodao i šta bi oduzeo, nema zaista nikakve mane i nikakvih problema u radu. Eto, to bi vam bilo to, moji majstori, u ovom testu. Nadam se da vam se svideo. Ako niste, zapratite Instagram stranicu Zona alata. Ako se niste prijavili još uvek na kanal, dole možete da se prijavite. Lajkujte ako vam se dopao video. Puno pozdrava od vašeg Agija, do nekog sljedećeg videa. Ćao!